Jiwa kita itu sebenarnya sudah dipersiapkan untuk apa? Masuk ke dalam kerajaan surga, itulah fondasi sejak semula. Spontaneous love is something that we need so that we can have heaven in our heart. Kasih yang spontan. Ya. Kasih yang spontan itu akan membawa surga di dalam hati kita. Sendiri. Roh Kudus itu harus kita miliki dalam kehidupan kita sendiri. Bukan hanya pendeta, ketua-ketua atau siapa. Ya, Tuhan sudah memberikan karunia-karunia rohani kepada kita. Gunakan karunia rohani tersebut. Kembangkan. Sahabat yang lalu, anak mantu saya memberikan satu post di Facebooknya, dan dia minta kita untuk mendoakan seseorang. Okay? This is something that my son-in-law asked me to pray about one family. The family of this young girl, 17 years old, by the name of Valeria Bryan. Namanya adalah Valeria Bryan. Umur berapa? 17 tahun. Ya. Umur 17 tahun. Yang pada beberapa minggu lalu, unfortunately, committed suicide. Yang membunuh diri. Very young. Masih sangat muda. Ya, I don't know. Saya tidak tahu apa saya mau bicara tentang hal ini, tapi this is something that maybe the family would like to talk. Siapa dia? Who is this Valeria Bryan? Anak seorang pendeta Advent di Georgia. Ya. Anak seorang pendeta Advent. Pendeta yang sangat sukses. Ya. A successful father. A Seventh-day Adventist pastor. Pastoring a church. Dari kurang lebih hanya 15 member, become 300 members. Sangat sukses. Ya, sangat sukses. And in her suicide note, she told a parent, dia katakan pada orang tuanya di suratnya, dia katakan, Father, Mother, you are perfect parents. Jadi dia tidak ada masalah dengan orang tuanya. Perfect parents. Please do not think that you've done wrong to me. Nothing. Tidak ada yang salah yang kalian telah buat. But I just want to hug Jesus, menurut Valeria ya. I just want to hug Jesus. I cannot stand anymore to live in this world. Saya tidak tahan lagi untuk hidup dalam apa ya? Dalam dunia ini. Ya. Itulah sebabnya hancur sekali orang tua. And the father says, saya baca dia punya Facebook juga, saya tidak mau tampilkan ya. The father says, pada saat anak saya, Valeria yang tertua mati. Valeria ada satu lagi adik perempuan. Jadi mereka berapa ya? 4 dalam satu keluarga. When Valeria died, all of us died. The 3 of them died. Terima kasih Om Jimmy. Tadi lagunya katakan apa? Cari apa ya? Jawaban. Cari kedamaian. We look for peace. We look for happiness. Can we find it in this world? We have everything. We have everything. Kita memiliki segala banyak hal yang kita miliki dalam dunia ini. We have things that when we were younger, we do not have them. Kita tidak memiliki hal-hal tersebut. Kita tidak memiliki hal-hal tersebut. There are things that we have done in the past that we cannot imagine we would do it now. Yeah? When I was small, for example, waktu saya masih kecil, when I was small, I was still in the 4th grade. And yet I have to carry my younger brother and sister, grade 2 and grade 1. Yeah? Riding bus 2 times from Cakung. Yeah? From Cakung ke Jatinegara. 2 times night bus. Almost 2 hours. I was just like what? 10 years old. 10 years old bringing my brother and my younger sister running after bus, jumping to the bus. Very dangerous. If I remember now, I said, no way I will let my son and daughter do that. I will drive them. Everything is provided now. Segala sesuatu kita sudah siapkan. Gak seperti saya waktu kecil harus bawa adik-adik saya naik, lari-lari kejar bus dan lain sebagainya. We have everything
And yet, we have nothing that satisfy us. Ya. Kita bertanya kepada Tuhan, what happened? We have almost everything in this world, and yet there's still something is missing in our life. I like to give the quote of C.S. Lewis. This is the quote that I used to mention, satu kutipan dari C.S. Lewis. Jika saya mendapati keinginan-keinginan yang tidak dapat dipenuhi dalam dunia ini, saya mencari keinginan. I try to find myself desires. And I find nothing. Saya mencari kesenangan dunia. Saya lihat saya punya apa-apa yang saya bisa lihat. Saya bisa dapat. Saya bisa beli. Saya bisa apa. Nothing can satisfy me. And the only logical explanation is what? According to C.S. Lewis. Dan jawaban satu-satunya pada saat kita melihat dalam dunia ini tidak ada yang dapat memuaskan kehidupan kita, maka satu-satunya jawaban adalah bahwa kita dibuat bukan untuk dunia ini. Kebahagiaan kita, kesenangan kita, our happiness, the answers to our question, the needs that we long and desires, we cannot find from this world. Kita tidak bisa dapat dari dunia ini. And that is why Jesus says, I'm coming again. Aku akan datang kembali because God knew nothing in this world can satisfy us. Ya. Kita cari di Indonesia tidak ada, pergilah kita ke Ethiopia. Dari Ethiopia kemana kita? Ke Amerika. Habis Amerika mau kemana lagi ini? Ya. So senang-senang di New Jersey mau ke Colorado lagi. Bukan saya yang bilang, itu ketua lelaki yang bilang itu ya. Ini lagi di live stream ini. Ini maksudnya ketua lelaki mau singgung ketua siapa saya tidak tahu ini ya. But that's the thing. Ya. Tuhan mengetahui, God knew that we are not made for this world. That's why He's coming again. And He has mentioned about what will happen. Chronologically, secara kronologis, Dia sudah berikan kepada murid-muridnya. Chronologically, He has described about His coming to His disciples. The chronological that speaks about what and when. But we have learned nothing, the knowledge, nothing, the knowing of the what and when will help us to enter the kingdom of God. Tidak ada pengetahuan kita tentang kapan. Betul, bagus kita mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Of course, that is good to know the what and when, but this means nothing if we do not know how to get to heaven. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana caranya. And then we have the parable of the 10 virgins, right? The focus is what? The delay is inevitable. Delay is there. Okay? The delay is there, but while waiting, have oil for yourself. Milikilah apa ya? Minyak bagi dirimu sendiri. Buy your own oil. Do not just think, oh, let the pastor have the oil and we can ask from the pastor. No, kita tidak bisa minta dari pendeta. We cannot ask from anybody. We need to have for ourselves. Not only that, we study from the parable of the talents. Yeah, the second part of this sermon. That when we receive the grace, ya, rahmat Tuhan berikan kepada kita. What do we need to do? Share it. Kita bagikan kepada orang lain. Ya, kita bagikan orang lain. And before, this is a knowledge, ya. When the parable of the talents, we will understand that when God left, pada saat Tuhan pergi melalui perumpamaan ini, God gives us everything that can be provided for us. Dia memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita apa? Kita butuhkan. Everything that He owned, gave it to us. Everything. Ingat, perumpamaan satu talenta saja itu berapa itu guys? 16 tahun ya. One talent, to one person, one talent. Another person, 2. And the first person got 5. One talent means 16 years of work. One talent means $640,000 approximately. 16 years of working. 16 years of working. God provides grace. And He wants us to
Multiply. How do we multiply the grace? Bagaimana kita meningkatkan rahmat Tuhan? Pada saat kita apa? Bagikan. When we share, we receive more. Pada saat kita membagikan berkat, bukan hanya berkat dari segi keuangan, kebaikan, dan lain sebagainya, we will receive more. Okay? So, the second parable of the talents, invited us to what? While waiting for the second coming, work, work in sharing the grace that God has given us. Bagikan rahmat yang Tuhan telah berikan. Okay? Nah, in the third parable, become more specific. What kind of work? Okay? What is the kind of work? What is the work that we are talking about? What kind of work should we do while waiting for His second coming? Let us read. Anda boleh buka Alkitab Anda. Kalau Anda tidak bisa lihat dari depan ya. Kalau Anda tidak bisa, tolong buka Alkitab Anda. Di dalam kita baca dulu secara keseluruhan. We will be reading all. And then we'll see one by one ya. Okay, Matthew 25. Matius 25 ayat 31 sampai 32. I will be reading in Indonesia. You'll be reading in English ya. Just read here. Di English ya. Apabila atau ketika, when, itu pasti. Yesus pasti akan datang. Ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. When Jesus was on earth, waktu saat Yesus bilang hal ini, Yesus speak this word before He died. He will be judged. Dia akan dihakimi, dia akan diadili, but He said, no worry. When I come again, I will judge from my throne. Okay? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. So this is why we call it, this is a parable, perumpamaan. Kenapa ada gembala? Who is that shepherd? Jesus. Who is the sheep and the goat? We will study about it. Siapa itu? Kambing dan domba kita akan. Jadi this is the parable. There is a shepherd, there is a sheep, there is a goat. Although, unlike any other parable, Jesus already mentioned that this is about Jesus Christ. Ya, this is about Jesus Christ. Anyway, continue. Dan ia menempatkan domba-dombanya, domba-domba di mana? Sebelah kanannya, dan kambing-kambing di mana? Sebelah kirinya. Ya, Bu, ini bukan karena Allah kita membenci kambing ya, bukan ya. Sate kambing tuh sering orang senang, tapi kenapa jadi dibinasakan itu kambing anak itu? Bukan karena dia membenci kambing. Nah, ini sebagai perumpamaan aja ya. So, domba di sebelah kanannya, kambing di mana? Sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba ya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapamu, terimalah kerajaan yang telah kusediakan bagimu sejak dunia dijadikan. So, both the sheep and the goat, they have been waiting. Both of this group. Kedua grup ini sedang menunggu apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. And one already accepted. Kamu terima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Waduh, yang kambing-kambing lagu. Waduh, mudah-mudahan kita juga ya, atau pasti juga ya. Tapi kemudian kenapa? Apa yang menjadi syarat? What would be the qualification? What would be the qualification to enter the kingdom? Oh, because you know the doctrine? Karena kalian sudah tahu doktrin semua. It is good. We need to know the doctrine. Kita perlu doktrin. But is this about the doctrine only? The qualification? The qualification, of course, is more than just a doctrine. But here is more practical. Apa yang dikatakan? Untuk masuk kerajaan surga itu ya. For, sebab ketika aku lapar, kamu memberi apa? Aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Okay, that's so far so good. Ya, for the sheep, untuk domba so far so good. But the sheep, another name for the sheep atau yang domba itu apa? Orang-orang benar itu. The sheep is orang-orang benar ya. Then the righteous. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, when did we see you hungry? Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing
dan kami memberi engkau tumpangan? Atau kapan kami melihat engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lord, when did we see you hungry? When did we see you thirsty? When did we see you naked? When did we see you in prison? Bingung mereka. They were surprised. They were surprised. And the king answered and said to them. Dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, the least of this. Yang paling hina, the least. Bukan berarti the small ya, bukan. Yang paling hina, yang insignificant, unimportant, tidak penting, tidak terpandang. Yang kamu buat kepada mereka ini, kamu telah melakukannya untuk apa? Untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah kamu dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. The sheep is called the righteous. Yang domba disebut orang benar, kambing disebut apa? Terkutuk. Kagetlah mereka. Enyalah dari hadapanku, sama-sama tunggu kok kami diusir. Ya. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Waduh. Sebab apa ya? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka dua apa? Then they also will answer him saying, lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Kapan itu? When? Lalu jawab Yesus apa? What was the answer? Maka aku menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, as you did not do it to the one of the least of this, you did not do it to me. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wow. This is a judgment scene before us, ya. Satu atau penglihatan apa? Pengadilan, ya. And when Jesus return, there will only be two groups. Hanya ada dua grup. Hanya ada apa? Kambing dan apa? Domba. Nggak ada onta, nggak ada yang lain-lain. Hanya kambing dan apa? Domba. Only two groups. Only two groups. And when we look at the parables, the other parables, ada berapa groups? Di Ten Virgin itu ada berapa groups? Grup apa itu? Yang apa? The wise and the what? And the foolish. What about the talent? How many group? 3, 2. Ada 3 apa? 3 pegawai. Ya, tapi yang pertama dapat berapa? 5. Yang kedua dapat berapa? Kedua. Yang terakhir dapat apa? Yang pertama dan kedua itu apa, satu grup atau dua grup? Yang satu grup. Kenapa? Karena sama-sama masuk ke dalam apa? Pesta, bukan, yang talent ke dalam kesukaan tuannya, ya. Yang satu itu. Jadi dengan kata lain kalau kita lihat, only two groups, ya. The good enter the kingdom, the bad receive what? Punishment. Ya, yang menerima. The virgin, why they have oil for themselves? Yang the bad, the five virgin, apa yang masalah dengan mereka? They do not have. Masalahnya selalu menggunakan kata apa? Tidak. Ada kata tidaknya. Tidak memiliki minyak bagi apa? Dirinya sendiri. Lalu yang the servant, yang pertama dan kedua, the first and the second, they shared the grace they received to others. Mereka bagikan rahmat dari tuannya itu apa? Mereka apa? Lipat gandakan. They share the grace to others. Nah, bagaimana yang dengan yang bad, yang satu, yang terakhir? He did not share the grace he received to others. Does not share. Lalu bagaimana the sheep and the goat? The sheep treated Jesus in the person of the least.
melakukan kepada orang yang paling hina, yang paling kecil. Seperti melakukan kepada siapa? Kepada Yesus. Bagaimana dengan yang tidak baik ini? Goat. Dia tidak apa? Dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan. This is the distinction. Inilah perbedaannya ya. As you did it to the least of this. Seperti yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina. Sedangkan yang bad, dia katakan apa? You did not do. Kamu tidak apa? Kamu tidak lakukan. So the distinction is what you do and what you did not do. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu tidak lakukan. Ya, yang kamu tidak lakukan. To the least. It's easy to treat well the significant people. Very important person, to treat them well, it's okay ya. Ketua General Conference, ya, pendeta FISDA, tapi kalau cuman seorang janda yang tidak bekerja berapa bulan, mau duduk di mana dia? Seringkali. Ya, mau kasih duduk di mana dia? Ya. We need to treat others well, each other. And so significant. Coba kita lihat apa yang Yesus sebutkan tentang yang the least ini. What did Jesus call this least? Yang tidak penting, yang bukan VIP. What did Jesus call them? Apa yang Yesus panggil mereka itu? Sebutan apa? What did Jesus call them? Here. The least of these, my brethren. As you did to the one of the least of these, my what? My brethren. Yang paling hina adalah saudaraku, Yesus bilang. Bukan berarti yang lainnya itu bukan saudara Yesus ya. Tapi sini Yesus lebih menekankan, Jesus make a very strong connection with the least. Yeah, the least important, the insignificant people, Jesus said, they are my blood brothers and sisters. They belong to the family of God. For some people, yang paling hina, yang insignificant, we call it in the US, losers. You are losers. Pecundang Anda, orang kalah. Yeah. But Jesus says, no, they are my blood brothers and sisters. Whatever you do to the least, you do it to me. You do it to me. Yeah. Can you understand the feeling of Jesus? Dapatkah kita memperhatikan perasaan Yesus ini? Apa perasaan Arda kalau ada yang pukul Dylan atau Adriana? Apa perasaan saya kalau ada yang pukul anak saya? You don't want that. You don't want your blood relative, family to be what? To be mistreated. You're angry. You don't feel good about it. I remember when I was small, I was naughty. Honestly, I was naughty. There was a time where ada upacara ya. There was every Monday in Indonesia there is upacara. And then I just saw this my friend in front of me. And then suddenly, I don't know what kind of devil entered my mind. I just kick his back. And he fell down. That guy fell down. And he ran away. He ran away to his mother. Yeah. He did not say anything when I kick him. He did not say, saya tendang, dia nggak nangis atau apa, tapi dia kesal saja, tapi dia pulang, dia lapor ibunya. Ibunya datang di Balikpapan gitu ya. If you know Balikpapan ya, di our Balikpapan compound, this is the school is here, our house in the middle between the school and then the mission office ya. And my father was the mission president. Ya. So di tengah-tengah itulah lapangannya, di rumah kami di tengah. Waduh, ibunya datang, dia di tengah lapangan, dia berteriak. Everybody in the school, everybody in the office can hear her. Mendengar apa yang dia katakan. Pendeta Rantung, anakmu itu Hofni dan Pinehas. Udah jadi. Ayah saya di belakang. Waduh, apa nih ibu berteriak? Ibu berteriak, saudara. Imam Eli lah. Ayah saya jadi Imam Eli, saya nggak tahu saya jadi Hofni atau Pinehasnya, nggak tahu yang mana ini. Kemungkinan dua-duanya digabung gitu ya. Jadi nakal sekali saya. Nggak mau kan.
We don't want our children to be mistreated. So Jesus took notice if his blood family is being mistreated or not treated well. Yeah, and we are not treated well. Oh, so this is what happened. Yeah. They did not do well to the brethren, and Jesus feel bad. If you do well, Jesus feel happy. Yeah, in other words, yeah. Now, let's see now the two group. What makes them different? Yeah. What makes them different is how Jesus interact with this group. Apa yang membuat mereka berbeda lah interaksi Yesus dengan mereka and how they interact with Jesus. Something that really interesting if we look closely. Yeah. So this is the sheep and the goat. Okay. So there are two groups, right? The first group is called what? The blessed, and the second group is called the cursed. Yang diberkati dan yang apa? Yang dikutuk. Ya. Yang diberkati, yang kutuk. Yang diberkati itu kambing atau domba? Diberkati. Domba. Yang dikutuk? Kambing. Di mana yang kambing? Kiri. Domba? Domba di kanan. Oke? So, inilah yang terjadi ya. Both of them, these two group, they were waiting for Jesus' second coming. Okay? They were waiting for the second coming of Jesus. Okay? Nah, kalau kita lihat, which one is the plan of God for these two group? Yang mana yang rencana Tuhan bagi kedua grup ini? Apakah Tuhan memiliki rencana ada yang dikutuk? Apakah itu ada rencana Tuhan? Karena ada in Christian theology, people talk about predestination. Predestination is a theology that say that God has assigned. Okay, this one is to go to heaven. No, not this one. This one go to hell. Okay, heaven, hell. So it is God who decide that people will go to hell or people will go to heaven, and God will make sure that I have already assigned you to go to hell. I will make you to go to hell. So I will do whatever I can do so that you will surely go to hell. Wah, itu double predestination namanya ya. Jadi Tuhan membuat supaya orang masuk neraka atau masuk surga, dan dia memastikan supaya yang masuk surga, yang masuk neraka dia buat sendiri, Tuhan buat sampai sejajarnya supaya masuk apa? Neraka. Was that the plan of God? What is the plan of God? Which group should we all belong to? Yang mana? Goat or sheep? Dua-dua? Mari kita lihat. Here. Bahasa Indonesianya. Come you, marilah engkau yang diberkati oleh Bapakku untuk memiliki apa? Masuk dalam kerajaan. Prepared for you from the foundation of the world. Jadi, semua kita itu sebenarnya sudah dipersiapkan untuk apa? Masuk ke dalam kerajaan surga, itulah fondasi sejak semula. Foundation of the world. Ya. Kenapa? When God created Adam and Eve, ada dosa? Belum. What did God say about Adam and Eve? I will make you in my image and what? In my likeness. Mereka akan kubentuk dalam rupa dan apa? Gambar Allah. Artinya apa? Akan menjadi seperti selalu menjadi anak-anak Allah. Ya. I have been prepared from the foundation of the world. Okay? But if we refused and cursed, here, prepared for the devil and what? The curse prepared for the devil and his angels. Kapan itu? Nantinya. Ya. Yang foundation is the beginning, already that was the plan. But since you don't want to be involved in the plan of God, then the end is waiting for you. The end is what? Everlasting fire prepared for the devil and his angel. But that was not the original. That is only the end. Because we do not want to obey. Kenapa? Karena kita tidak mau. Dengan kata lain, the blessed, yang diberkati, it is heavenly origin. Yang diberkati adalah di apa? Originnya atau origin, apa itu origin? Asal usulnya itu apa? Dari surga, untuk diberkati. Ya. Tetapi untuk everlasting fire, untuk dapat mendapatkan kebinasan kekal,
itu menjadi apa? Itu bukan heavenly origin, but it is demonic origin. It's a demonic origin. So it is so sad, ya. So sad that we can go the wrong way. Sedih sekali kalau kita harus sampai apa? Salah, harus menjadi apa? Harus terpisah dengan kata lain. Nah, this is the sheep, this is the goat. Okay? This is the sheep and this one is goat. Many similarity. Look almost similar. Yeah? The sheep and the goat, they look almost similar. Okay? And they can be gathered together. The shepherd di Ethiopia, ya, di Ethiopia, the shepherd, gembala-gembala kambing domba ini biasanya bawa mereka sama-sama. They can always go together. Why? Because they will not fight for the food. Mereka tidak akan berkelahi untuk makanan. Why? Because the sheep mostly, of course, the goat also can graze untuk makan rumput. But the sheep mostly eat di mana? Di rumput. Sedangkan the goat will be, they are not grazers, but we call it browsers. Jadi, they will not fight because they eat different food. Mostly, they eat different food. But, like in Ethiopia, at the end of the day, when they enter, they have a separate place for them. Kenapa harus dipisahkan antara kambing dan domba pada saat mereka pulang ke rumah? Kenapa? Karena domba itu biarpun di luar tidak ada masalah. Kenapa? Kulit mereka punya bulu yang cukup apa? Tebal sehingga musim dingin is okay. Sedangkan kambing harus di tempat yang lebih hangat. So that's why they have to be separated. Just like in the story, the parable of what? Yeah? The parable of Jesus. Yeah? So they can go together seperti gandum dan lalang. Ya, di dalam perumpamaan Yesus lainnya. We can live together in this world. We can attend the same church even. We can live in this world together in this church. The plan for God, all of us go to heaven. And that is the heavenly plan for us. Itulah yang Tuhan berikan, ya. Tetapi kita dapat memiliki apa? Memiliki akhir yang apa? Berbeda. Salah satunya, apa yang kita makan selama kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? What do we feed our soul with? Ya. Apa yang kita isi dalam kehidupan kita? Which one are we? Not only the difference is there, the end of their life, although they are together, but we can see also, more importantly, is their behavior. Apa yang mereka lakukan, their behavior. Yeah. For I was hungry, you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. When I was a stranger, you took me in. When I was naked, you clothed me. When I was sick, you visited me. When I was in prison, you came to me. But for the goat, you do not do that. So the blessed have been a blessing to others, and the cursed have no care for others. Yang diberkati dia punya apa? Dia punya kerinduan untuk memenuhi kebutuhan apa ya? Memenuhi kebutuhan orang lain. They both face the same situation, live in the same world. Yeah. The world that filled with great needs and lacks. I mean, ada hal-hal yang kurang. Dunia yang penuh dengan kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi kedua orang ini memiliki tindakan yang apa? Yang berbeda. Behavior yang berbeda. Yang satu care, yang satu do not care. Nggak peduli dia. Ya. Ya, yang satu do not care behavior. So the world is full of physical like hungry, thirsty, emotional and relational, stranger ya, atau orang yang di prison. It's not only about the need of something material, tetapi juga relational, persahabatan. Ya, itu dipenuhi oleh kelompok apa? Yang the blessed ini dipenuhi oleh the sheep, dipenuhi oleh domba tersebut. So the blessed give tangible provision. Dia sediakan kebutuhan mereka. Kebutuhan fisik dan kebutuhan apa? Emotional, relational, dipersiapkan. But the goat, the curse,
Do not. Ya. Do not. Now, the next thing, what is the distinction selain behavior mereka? Selain tindakan mereka yang berbeda. Pada saat Yesus berbicara dengan mereka, when Jesus talk to them, what is the distinction between these two group? Apalagi yang membedakan kedua grup ini? Surprise, ya. Pada saat mereka kaget, ya. Kaget mereka kan. Ya dua-duanya kaget. Yang benar, the righteous, the sheep, they, Lord, when did we do that? Kapan kami lakukan? The same words also mentioned by the cursed. Oleh kambing juga katakan yang sama. But what is the difference between their words? Okay, the difference is yang diberkati bingung, kaget, because they thought they have done it what? Automatically. Gak sadar mereka buat hal tersebut. Automatic. It is a response of love. Itu sudah biasa mereka. Loh, emangnya saya bikin apa? Ya. Seperti Anda bantu orang. Terima kasih. Loh, gak ada apa-apa. We don't feel. Sometimes, something like that. Ya. Mereka tidak merasa mereka melakukan apa? Sesuatu yang baik. Why? Because it is part not of what they do, but what they are. It is part of their being. Bukan what they are doing. Itu adalah bagian dari apa yang mereka lakukan. Itu adalah bagian dari keberadaan mereka. Bukan apa yang mereka lakukan. Itu keberadaannya memang begitu. But the curse, not doing, mereka kaget. Kagetnya apa? Loh, saya nggak dikasih tahu Tuhan. Ya. Saya nggak dikasih tahu. Kenapa ketua-ketua nggak umumkan ini ada program ini untuk bantu orang sakit ini? Kenapa ini nggak diumumkan pendeta? Nah, kurang lebih begitu ya. Yang kambing-kambing ini. Ya. I'm not informed. Ya. So love for them, they're not doing because it is not informed, because love is not automatic. Itu kasih yang dapat mereka tunjukkan itu bukan karena keluar secara otomatis, tapi kasih itu berdasarkan program. Harus dikasih tahu sebelumnya, harus diumumkan, harus ditempel, harus ditaruh di cat supaya orang tahu, oke, mari kita melakukan sesuatu yang baik. But that is not from the inside. Yeah. Not from the inside. The sheep does not try. Why? They just do it. They just do it automatically. Yeah? Not even trying. Because the love of God has been so much on them. Terlalu besar kasih Tuhan itu sampai apa? Kasih itu keluar tanpa mereka apa? Sadari keluar kepada orang lain. So their love is not a program, effort to be made, but spontaneously go out from them without the need to be reminded, and so on and so forth. It has come from the heart that has been designed from beginning. Satu tindakan yang memang sudah keluar dari dalam hati tanpa harus diingatkan, karena memang sudah dari sononya begitu. Ya, dari sononya begitu. Ya. Tidak heran, satu kutipan dari Ellen White ya di Desire of Ages halaman 641. Sebelum statement ini, Yesus sudah berkata ya dalam Yohanes 15 ayat 12. Jesus said in John 15 verse 12, love one another as I have loved you. Kasihilah sesamamu seperti aku sudah apa? Mengasihi kamu. And then ini kutipannya lanjut. Bila kita mengasihi dunia sebagaimana ia telah mengasihinya. Kalau kita mengasihi dunia, orang-orang yang terkecil, orang-orang yang tidak signifikan, siapa yang membutuhkan? Bila kita mengasihi dunia sebagaimana ia telah mengasihinya, maka bagi kita tugasnya itu telah dilaksanakan. Sudah selesai. When we love the world as He had loved us, then for us His mission is accomplished. Wow. Apa mission saudara dan saya? Tentu saja bagus bikin tingkat 2. Banyaklah mission-mission kita. But here, love one another as I love you. My mission is accomplished when you love others.
And not only that, His mission is accomplished. We are fitted for heaven. Waduh, kita cocok untuk apa? Kita cocok untuk surga. For we have heaven in our hearts. Heaven in our hearts. Kita galau dalam kehidupan dunia kita ya. Kenapa? Kita kacau hidup kita kadang-kadang. Ada seperti lagunya Om Jimmy. Pertanyaan-pertanyaan. We have questions need to be answered. We want peace. We want happiness. And yet we cannot find heaven in ourselves. Why? Maybe have we loved others as Jesus loved them? Yeah? Have we loved others as Jesus loved us? Okay? When we love Jesus, when we love like Jesus, we are fitted for heaven. We have heaven in our hearts. We do not need to be reminded to love others, but we do be the love. In other words, we not do the love, but be the love. Okay? Kenapa saya sering katakan? Karena kita seringkali pikir, aduh kita harus do love. Kita harus melakukan. Ya, kita harus lihat seperti project kind, love one another. Oh, that's the time when we help people in Texas, or when we donate this and that. Yeah, it's true. It's good. It's good. It's good to have a program, yeah, feeding the homeless once in a while. But let's not think that is, that only doing love is everything. We must be love. Itu mesti menjadi satu apa ya? Bagian dari kehidupan kita. We do outreach to the community. We do outreach. We help others. Yeah, not because it is a program of the church. Not it is good for my resume. Not it is good for my pencitraan diri saya sebagai pendeta Fisdak dan sebagainya. But we do them because it came out from our heart. Karena itu keluar dari apa? Dari hati kita. Not because of program, not because pastor say, okay, let's do this, let's do that. I mean, many of all of you, I believe. I believe you have that love, yeah. But have we shown that love tangibly? Sudah kita lihat itu secara apa? Terbuka, tanpa harus ada program. We used to have a program for the church. Okay, do this, do that for the church. That's good to have the program. But I would like to give a shout out to Tony De Stefano. Yeah, I used to see wherever I go, and then I used to open our app. Yeah, kita kan punya security camera. I used to see outside. On many days I see Anthony just came and just what? Do something that he could do in this church, outside cleaning and so on. We thought I did not ask him to do that. I did not ask Tony, can you clean this and that? No, he just came. He just wanted to do it. It is not because that is a program. It's because he is someone who wants to serve. Okay? Kalau kita dikatakan, if we want to do not because of any program, but we do because we have heaven in our hearts, then we will not be burdened. Aduh, kenapa lagi ini? Kenapa lagi program begini? No. Spontaneous love is something that we need so that we can have heaven in our heart. Kasih yang spontan. Ya, kasih yang spontan itu akan membawa surga di dalam hati kita. We do it automatically and we will be fitted for heaven. Spontaneous love is practical. You do practical things. Not only say, okay, love one another. Okay, good. What do you do with that love one another? Tangible, personal, and proactive. What does proactive mean? Proactive means that you do not wait for the need to come. You do not wait for the need to come, but you go to the need. Bukan kita sedang menunggu kebutuhan apa ini, but kita lihat sebelum kebutuhan itu bahkan dinyatakan, sebelum program itu disebutkan, we do it first. Sebelum dinyatakan. So the question is, are we ready for Jesus to return? Dari kedua kelompok ini, kita dapati ada yang tidak ready. From these two groups, we see that there's one group, the goat. The group is not ready for Jesus to return. Ya, sayang sekali.
Nah, as an Adventist, what is the name of Adventist mean? Apa nama arti Adventist? Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Menantikan. Pertanyaan, are we ready? Apakah kita siap? Sekali lagi, readiness, persiapan kita itu bukan chronological. Oh, besok sudah gempa bumi. Oh, besok turun ini apa? Meteor sudah makin hebat dalam dunia ini. Oh, ini kronologis peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. It's not only chronological. The readiness, not only that we know the chronology, but we have relation. It's not only chronological, but also relational. Kita memiliki apa? Hubungan. Ya. Hubungan. Kenapa? Karena apa yang menyebabkan kita sekarang ini tidak berada di surga? Apa yang menyebabkan kita terpisah dari surga? What is the thing that separate us from God? That Jesus has to come again so that we can be with Him in heaven. A sin. Ya. Okay. What? Sin. Ya. Yang menyebabkan kita terpisah karena apa? Dosa. Ya. Jadi supaya kita tidak terpisah, apa yang harus hilang? Dosa. Oke. Dan apa itu artinya dosa? Apa artinya dosa? Oke. Seringkali apa artinya dosa? Pelanggaran hukum Allah. Oke. Jadi seakan-akan tindakan ya. But itu ya. Jadi kita lihat yang memisahkan kita. Ini yang tadi Ibu Pendeta katakan ya. Yesaya 59 ayat 2. Yang merupakan pemisah antara kita dan Allah adalah apa? Dosa-dosa kita. Yesaya 59 ayat 2. Ya. Dan apa itu? Dosa itu yang menyebabkan pelanggaran atau hukum Allah? Ingat, saya katakan, pada saat kita menantikan Yesus yang dua kali, when we wait for the second coming, it is not only chronological, but also what? Relational. Relationship. Ya. Hubungan. Itu berbicara hubungan. Arti daripada dosa itu bukan melanggar hukum Allah, tapi hubungan yang rusak. Kita tidak lagi mempercayai Allah kita. Kita lari dari Allah kita. Ya. So that's why the definition of sin according to Romans 14:23, whatever is not from faith, whatever is not from trust. Trust is what? Kepercayaan itu apa? Relationship. Ya. When we have a good relationship, we trust one another. But when the trust is broken, relationship is what? Is broken. So, sin, according to Romans 14:23, is relational. Ya. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan percaya, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, adalah dosa. Itulah definisi dosa. Hubungan. Oh, mungkin Anda katakan, pendeta, tapi ini bagaimana 1 Yohanes 3 ayat 4? Ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran akan apa? Hukum Allah. Tapi coba kita lihat, perhatikan, apa yang kita rusak hukum Allah? Ini, apakah ini sedang berbicara tentang tindakan only? Ini juga berbicara tentang relational. Ya. Karena apa itu artinya love for God? Love for God itu adalah hukum pertama sampai hukum keberapa? Hukum keempat. Love for one another, itu hukum keberapa? 5 sampai keberapa? Sampai ke 10. So they are all relational. Ya, relational. Hubungan yang rusak yang menyebabkan kita berdosa. Kita tidak mengasihi Tuhan kita. Kita sebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kita tidak mengasihi sesama. Kita membunuh, kita mencuri dan lain sebagainya. All relational. Sehingga tidak heran George Knight katakan bahwa dosa adalah misplaced love. Kasih yang apa? Yang salah kaprah. Kasih yang salah ditempatkan. Kasih yang seharusnya kita kasih kepada Tuhan, kasih yang harusnya kita kasih kepada sesama manusia, sekarang hanya kita taruh ke dalam mana? Ke dalam diri kita sendiri. And that is sin. When we focus only, what do I want? This is what I want. I want to do this. I don't care about that. I want to do this. I want to get this. This is what I want. Dan seperti lagunya Om Jimmy, dapat damaian, dapat kesukaan dalam dunia ini. Kita ada semuanya. We have everything that was only in our imagination 50 years ago perhaps. Yeah. Why? Because we have problem of sin, misplaced love. Are we ready for Jesus coming? How do we get to the automatic and natural love for others? The secret is what? Mari kita lihat ayat-ayat ya dari ketiga parable ini. From these 3 parables,
we see that in order supaya kita menjadi seperti domba. Kita menjadi seperti domba bukan supaya kita, mulai sekarang kita bikin program ini. Oh, betul, program itu bagus. Saya tidak sedang mencoba untuk bilang, nggak usah bikin program pendeta. No. We need to have a program so that we can continually be reminded, ya. But the point aside from program, biarlah kita memiliki satu hati yang mengarah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Know God for ourselves. Get the oil for ourselves. Biarlah Roh Kudus itu yang akan menerangi firman Tuhan yang kita miliki, yang kita pegang. The lamp, the firman Tuhan yang kita pegang itu ada Roh Kudusnya. Itu kita harus beli sendiri, itu harus kita alami sendiri. Roh Kudus itu harus kita miliki dalam kehidupan kita sendiri. Bukan hanya pendeta, ketua-ketua atau siapa. Each one of us. Each one of us. Not only that, from the second parable dikatakan apa? Pada saat kita menerima rahmat Tuhan, when we receive the grace of God, share it. Ya, Tuhan sudah memberikan karunia-karunia rohani kepada kita. Gunakan karunia rohani tersebut. Kembangkan karunia rohani tersebut. Because if we do these two, ya, dari perumpamaan pertama dan perumpamaan kedua, maka kita pada saat Yesus datang kali kedua, kita akan kaget. Tuhan, apa sih yang saya buat? Kita mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan kita tahu. Dan Tuhan kita katakan apa? Masuklah. Sabarlah, hamba yang apa? Setiawan. Ya. Masuklah ke dalam kerajaan surga. Kiranya pada saat Yesus datang kali yang kedua, kita semua berada di kelompok bukan di sebelah kiri, tapi di mana? Sebelah kanan Yesus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.